Guys, dito naman tayo sa mga gadget. 10 real ang lahat, guys. Tingnan natin, guys, ha. Guys, so 10 real lahat yan. 10 real, 10 real. Guys, alam mo yung magkano to sa Jarir? Yung magkano to? Ayan, no? Bakit ako sa inyo? Yan. 10 real lang siya, guys. 10 real. 10 real. Yan. Lahat dito 10 real, guys. Dito sa may Haraj. Mayroong charger, USB type, 10 real. Yan. Yan pa, mga 10 real, guys. 10 real. Yan. Mayroong Bluetooth headset, 10 real. Yan. Pang sasakyan, charger, 10 real. Yan. Nakabili kami dito, guys, pang watch. Pwede siyang fitness, sleep tracking, 8 hours lang siya. Tsaka notification, heart rate, and blood pressure mo, guys. Yan. Yan, guys. Yan, 10 real. 3 hours lang yan. Yan, no? 10 real, guys. Lahat yan 10 real. Yan. Marami sila dito, guys, na mabibili mo kung talagang yan, no? Parang night market dito, guys. Yan. Yan, guys. Ayaw mo? Oh. Power ba? Ha? 5,000 mo. Uy, baka kunin nila yan. Baka Pasada at nito. Yan, nakabili na sila 10 real, guys. Yan, mga kasama ko, guys. Yan. Yan, ang pa si kuya. Yan, dito lang yan sa New Haraj, guys. Yan. 10 real, guys. 10 real, 10 real, guys. 10 real. Yan. Yan, guys. Ako nakabili ako ng ito, guys, pang laptop, guys. Yan. Ayusin tas mo, ayusin mo. Yan, ito na. Tingin tayo yun doon sa yung Joyroom din ang tapak. Puta, ako na naman pinakita mo sa live mo. Visit ka. Siyempre kailangan yan. Yan, guys, tara. Haraj yan, guys. Bali, papakita ko sa inyo, guys. Yan, ang buong Haraj. Bagong Haraj, guys, sa Saudi Arabia, sa Riyadh, guys. Ganyan. Makakabili ka dito, guys, ng sapatos. Marami-rami, guys. Yan. Dito kami, guys. Yan. Dito marami rin. Marami din dyan. Wala na yung nagbibidding. Ayun na nagbibidding. Nandun pa. Yan, guys. Dito yun, no, yung tag 10 real. Wala, titignan natin, guys. Yan. Marap natin yan, guys. Baka, yan. Yan, marami siya, guys. Mga sapatos. Bali, hindi na to 10 real, guys, ha. Ibang lugar na siya. Yan. Wala ba mga tsinelas dito? Nag-miss mo si Jessa. Bakit? Kunti lang naman yung ko. Tawagan mo kaya? Yung messenger o Tawagan mo na. Yan, mga bag, guys, oh. Yan, guys, guys. Yan, guys. Magtayo naman sa iba, guys. Hindi, yan. Yan, guys. Yan, Ashara Real. Ashara Real, guys. 5 real? 10 real. Ayan. Yan, Chanel. Yan, Jacqueline. Yan. Marami sila, guys. Yung branded. Hindi naman siya branded, guys. Ito din, Yan. Kung gusto nyo tipid, makakabili ka dito. 1,000 mo, marami ka na mabibili. 1,000 mo. 1,000 real. Yan, guys, oh. Yan. Yung mga sapatos. Yan. Ayan. Ano binili ba yung airbags? Dito na banda yun. Tingin tayo. Yan, guys. 10 real lang yun. Joyroom yun.
Ano yun? Yung pabango nila, ud yan, ud. Yung insenso sa atin. Insenso ba? Yan o guys. Yan. Dishwashing liquid. Di natin alam kung magkano siya. May ligpas na tayo dito lang yung banda. Saan ba? Baka wala na dito. Dito yung banda, di ba? 10 real lang. Dito yon, baka dito. Naikutin mo. Pag bola, balikan natin yung ano yung kanina doon, Lenovo? Yung taste ka? Oo. Hindi na masama yun. Tawaran nyo pa. Hindi pa namin natatawagan. Yan guys, oh. Guys. Yan, oh. Marami sila guys. Yan, pabango. Yan. Power bank. Marami-rami guys. Yan. Ang mga damit, Asherin daw. Asherin. Asherin. Yan. Yung mga dami. كويس طبعا 150 Hadi kam. Iya. كله 150 Mia kamsin. لا Kulo daw Mia kamsin guys. ايوه Yan. Yan guys. Yan. Bali, bidding sila. Maganda, pataasan ng item, bayad. Merong mga anchor, may mga watch, hindi natin nakukuha. Yan, may bidding sila. Iba-iba rin, tatlong truck yung nag-ano dito. Bali, bidding sila guys. Mula ka Ashara Real, Kamastash, Asherin guys. Yan o. Dito yan sa likod ng garage guys. Pero mismong loob guys. Yan. Bidding sila dito guys. Bidding. Yan o, tatlong truck bidding. Mula Kamsarial, Ashara. Yan. Ito ng anchor. Bali Asherin Alt. Yan, bibidding. Ashara Real. Yan. Yan, Kamastas. Nagbidding na Kamastas. Oh. Anchor yan guys ha, Anchor. Ang gandang brand yung Anchor. Asherin daw guys. Yan guys, dito lang yan sa likod sa may garage guys. Talagang bidding na bidding sila. Yan, nakakuha na guys. Asherin lang yung ano. Ito yung mga damit din. Hindi damit ang may target ko. Ha? Hindi naman damit. Ayun ang center point to. Tanong mo. How much? 10 real? 10 real? Business? 10 real? Check your business. This one. Okay, 15 15 daw mo. Ashara. خلاص نقي Tako 30. كم سايز؟ Yan guys, so tumitingin siya 10 daw. 10 real binu. Wala na kala niyo may pera pa ako. Visit ka Melvin. Yan guys, dito naman tayo sa sapatusan guys. ثاني اول كلام 30 ماشي Dito ba yun? Kanina? Parang ganun. Yan guys, oh. ها
اول هو كلام 30. Yan guys. والله ريس Yari tayo kay, Jesse. Nabili na. Yan. Gano yan? Hindi yung kay Gigi, kanina may nakita na kami. Maganda. Asan na? Hindi lang namin kagad binili kasi baka may makita pa. Wala na. Nakuha na yun. 62 شيء طيب بص هذا هو كلام اول 30 يلا خلينا يلا Mga guys, oh. May tingin pa siya. Kampus, Mudir. Mudir. Kampus. Kam? 70. Ito, 70 daw. Yan. Yan guys. Yan, yan. Yan guys. Nandyan lang yan, meron pa yan. Aga sila nagsasara ngayon. Bakit? Ha? May pasok saan? Sunday man bukas. Friday pa, Saturday pa lang bukas. Friday pa lang ngayon. Ayan, Ashara daw guys. So, Ashara guys. Ashara guys. Ashara. Ayan, akulo Ashara daw. 10-10 lang daw. Ayan guys. Parang ang laki nga, Rose. Ayan guys, oh. Mapilang ba na mga... Ayan guys. 10 real, 10 real. Ayan. 10 real guys. 10. Maganda yung kanina, di ba? अरे हदा माफी मुश्किल अदा कोरिपोत अना कोरिपोत 5 रियल अना 10 लो कम सरियल लो 5 रियल कम सा 10 माफी कम सरियल लो बल्ली बल्ली 10 रियल Kamsarial? अरे कम सरियल वेलकम टू हरास Filipini bedar mafi terenta mafi furenta only on sampu Oh, 10. Oh, 10 daw. sampu lang खाली 5 रियल लो खाली कम सरियल लो कम सरियल लो हदा kabir खाली আমাদের কাউয়া Ayan o, nagsasabi na siya guys ha. खाली আমাদের কাউয়া खाली सिंगर बिल काउआ कदर लो खाली हब्बा खरफला लो माफी मुश्किल माय सिस्टर खाली 5 रियल लो खाली আমাদের কাউয়া কদর সে সাদা নাই খালি 5 रियल হাতে তো দুই মাথায় পুটি কপাল সিদ্ধর মুখে রাম ang galing nanti Asina kam sariyalla da what a competition Yan guys. Ano siya na nagsabi, yung nagtitinda na guys. Yan na. Yung nagsasabi guys ha. Saan ba? Yung obo. Yung guys, nagsasara na kasi yung iba nagsasara na. Nagsasara na guys. Yung ba't nagsasara? Yung iba dito, 12, nagsasara. Yan guys. 12 nagsasara. Yan. Inikot ko na kayo guys ha. Yan, may mga bata, pambata guys, laruan. Yan o. Yan. May mga stroller guys. Yan. May mga laruan. Yan. Yung mga laruan. Ito yung buong Araj guys. Yan.
Ito yung bagong Haraj dito sa Riyadh, guys. Yan. Yan. Marami talagang tao. Para siyang night market, guys. Shahan. Ah, guess ba? Type C? Hindi. Type C ka ba? Charge yan. Ano bang i-charge mo? Di ba bibili ka ng wire? Hindi wire, yung headset na may wire. Ah, headset na may wire. Ah, Bibili ka ba? sama. Wala. Wala na. Asan? Wala na. Wala na. Yan, nagsasara na. Yan, guys. ابشر 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 مالك الا بيض يا حاج Ayun nga yung tagal nga ng battery mo. ما لك عندك الساعة اللي تجي تنشبك على الجوال وهذه الرسائل. كذا الصراحه Wala na, nagsara na. Hindi nila. Bakit ka nga ganun na magsara? Baka may pupuntahan yan. Tara doon tayo sa ano. Tingnan na muna. Yan, guys. Ayaw yung binubo. Napakatun na yung pasona. Bansin? Yes. Magkano kaya yan? How much this one? اثنين حبه 100 Ano daw? Dalawa, 100. Close na. Ulog. Yan, nagsasara ng iba. Dahil may pupuntahan yata. Yan, guys. Yan. May mga bicycle, guys. Yan. Bicycle, carpet, mukit. Yan, stroller. Yan, guys. Ganyan tayo yung ano, yung binubo eh. Sa mga nakatambay na yan. Yan, guys. Marami talaga sila. Pwede. Yung nag-iossi mga yan eh. Yan, guys, pabango. Yan. Ano na? Wala na? Yan, guys. Okay. Ito yung ano, gate nila, guys. Gate. Yan yung gate. Yan. Ito, guys. Guys, Ashara Real lahat yan. Ashara Real, guys. Ashara Real. Mga pabango dito sa Saudi. Tara na nga, hindi niya ako maintindihan. Yan. Yan, Ashara Real, guys. Mga pabango. Yan. Yan, dito naman tayo sa iba, guys. Naglipat na naman sila. Babalikan daw nila yung guys. Yung nakitang dito. Yan, guys. Sa loob ba yun? Yan. Yan na. Tawaran nyo pa ng tawaran nyo pa kung kaya. Yung card naman yung bibili ko. Ang Lenovo. 20. Tawaran nyo pa. Baka nga makuha niya ng 15. Ba't nakamatay siya? Hindi siya nagano. Ganyan saan yan. Alam mo. Hintayin mo lang yan. Yan. May center point, guys, oh. Center point. Yan. Yung mga bag, guys. Mga pambata, guys. Yan. Hanggang alas 12 na madaling araw sila, guys, dito. Open sila everyday. 5 real, guys. 5 real? Hindi, tinignan ko yung 5 real daw. Guys, file doon ano 5, guys. Yan, 5 real, guys. Dito sa guys. Tingnan mo yung ano. خمسه هنا خمسه هنا هنا خمسه Ang layo, hindi ka makakain. Ano naman lang. Hindi ka makakadaan. Pero dyan na ano, high size pa. How much year? Ako, 5 real? 5 lang daw, padaan ako.
Mano ko dadaanin yung daanan? Mapi makan. Ano yung issue? Mapi makan. Ayan guys, 5 real daw guys, 5 real. Mga bag. Yan, 5 real guys. 5 real. Tingnan natin. May makita ka, hindi sa akin ah. Yan. Guys, oh. 5 real, 5 real. 5 real guys. Yan. Ha? Yo, pasira na. 5 real. 5 real guys, oh, 5 real lang. Yan guys, 5 real. 5 real guys, 5 real, 5 real. Yan. 5 real siya guys. Yan oh. 5 real lang. 5 real lang siya. 5 real. Yan. Puro 5 real siya guys. Puro 5 real. Mudar ha adi. 5 real. Ha, kulo 5 real guys. Kulo 5 real. Yan. Kulo 5 real guys. Dito lang yan sa gitna guys. Yan ang tapat niya guys. Yan 5 real. 5 real guys. 5 real. Sinira mo na yung ginalaw ni ko. Yan 5 real. Hindi na masama, okay pa. 5 real. Ito, tingnan mo. Ito. Maayos pa. Okay lang naman, di ba? Guys, 5 real. Yan, 5 real guys, 5 real. May Adidas, 5 real. Ganda pa siya guys. 5 real. Pero may damage din siya guys. Yan, titingnan natin 5 real guys. Yan. May pink pa siya. Yan guys, 5 real. Bali may damage na guys. Eh may ano, kaya nalaban to guys. Yan. 5 real. Uy. Kala ko punit. Adidas yun eh. Yan. Okay pa yan, Bin? Inga. Ah. Dalawa pa yan. Ha? Dalawa pa. Anong dalawa? Dalawa pa ito. Yan o. Ah. Oh, yung. Lalabang ko pa to. Guys, pwede na. Ito. Pwede na yan. Sira na yun dito. Parang pangit mo. Samahan kayo sa set. Ito dalawa. Ano yan? Tingnan mo kasi yung loob. Ano yan? Pagod na. Nakangari na guys yung paggawa ng cellphone guys. Ang hirap pala. Pwede na to guys. Ayan o. Guys, 5 real, 5 real, 5 real, 5 real. Ah, 5 real, 5 real. 5 utang. Utang? Aden pipulos tani. Mister tani. Ano jil? Yan guys, 5 real na guys, 5 real. Yan na.
Ito kami sa Arch ngayon. Bali, ang oras ngayon ay alas 10 na. Yan. Okay na yan? Yan guys. Bali na guys si kuya. Na-istorbo namin. Ayan no. 5 real lahat yan. 5 real. Punta na ka sa Arch. Dito 5 real. 5 real. Yan 5 real. Bayaran mo muna. One piece? Bayaran mo muna. Big kuha to. Kalas. Itnin. Syukran. Hindi kasya eh. Yan guys. 5 real. Bag. Maganda na. Ba't pa Yan guys. Tara. Pasok na natin guys. May anak ka. Ito yung mga damit din. Hindi damit ang may target ko. Hindi naman damit. Ayun ang center point to. Tanong mo. How much? 10 real? 10 real? 10 real? Check yung discount. This one. Okay. 15 daw mo. Asyara. خلاص نقدر. Tako, 30. كم سايز؟ Yan guys, so tumitingin siya 10 daw. 10 real binu. Ano nakala nyo may pera pa ako? Visit ka Melvin. Yan guys, dito naman tayo sa sapatusan guys. ثاني اول كلام 30 اول ثاني ويجي Ito ba yun? Ano na? Parang ganun. Yan guys, oh. اول هو كلام 30 Yan guys. Bili na kagad. Yari tayo kay, Jesse. Nabili na. Yan. Gani yan. Hindi yung kay Gigi, kanina may nakita na kami. Maganda. Asan na? Hindi lang namin kagad binili kasi baka may makita pa. Wala na. Nakuha na yun. 62 شيء طيب بص هذا هو كلام اول 30 يلا خمس يلا Yan guys, oh. May tingin pa siya. Kampus, Mudir. Mudir. Kampus. Kam? 70. Ito 70 daw. Yan. Yan guys. Yan. Yan guys. tunggu ya Nandyan lang yan, meron pa yan. Aga sila yung sasara ngayon. Bakit? Ipasok. Ha? Ipasok. May pasok san? Sunday man bukas. Friday pa, Saturday pa lang bukas. Friday pa lang ngayon. Ayan, Ashara daw guys. So, Ashara guys. Ashara guys. Ashara. Ayan, akulo Ashara daw. 10-10 lang daw. Ayan guys. Parang ang laki nga ro. Ayan guys, oh. May lamba na mga. Ayan guys. 10 real, 10 real.
Yan. 10 real guys. 10. Maganda yung kanina, di ba? Pare hada maafi mushkila. Ada koripot, anak koripot. 5 riyal. Ala 10. Law 5 riyal law. 5 riyal. Kamsa 10 maafi 5 riyal law. Balli balli 10 riyal. Kamsa real? Are 5 riyal 5 riyal. Come to Haras. Filipini bedar. Maafi 30 maafi 40 only on sampu. Oh, 10 daw. Sampu lang. খালি 5 রিয়াল লাগে 5 রিয়াল লাগে 5 রিয়াল হবে কাবির খালি আমাদের কাওয়া Ayun o, nagsasabi na siya guys ha. খালি আমাদের কাওয়া খালি সিঙ্গার বিল কাওয়া কত লাও Ano? লাও মাফি কিলা মাই সিস্টার খালি 5 রিয়াল লাও খালি আমাদের কাওয়া কত সাদা নাই খালি 5 রিয়াল Mata to di mata puti kapal sidr mukeram. Kanyan ki asina. Kam sariyalla la. Water competition. Yan guys. Ano siya nagsabi, yung nagtitinda na guys. Yan na. Yung nagsasabi guys ha. Saan ba? Yung obo. Yung guys, nagsasara na kasi yung iba nagsasara na. Nagsasara na guys. Yung ba't nagsasara? Yung iba dito, alas 12, nagsasara. Yan guys. Alas 12 nagsasara. Yan. Inikot ko na kayo guys ha. Yan, may mga bata, pambata guys, laruan. Yan o. Yan. May mga stroller guys. Yan. May mga laruan. Yan. Yung mga laruan. Ito yung buong Haraj guys. Yan. Ito yung bagong Haraj dito sa Riyadh guys. Yan. Yan. Marami talagang tao. Para siyang night market guys. Shahan. Guess ba? Type C? Hindi. Type C ba? Ano ba may charge mo? Wala. Di ba bibili ka ng wire? Hindi wire, yung headset na may wire. Headset na may wire. Bibili ka ba? Sama. Wala. Wala na. Asan? Wala na. Wala na. Yan. Nagsasara na. Yan guys. ابشر مالك الا بيض وجهي يا حبيبي Tagal nga ng battery. ما لك عندك الساعه اللي تجي تمسك على الجوال وهذه الرسائل. Wala na, nagsara na. Hindi nila. Bakit ka nga ganun na magsara? Baka may pupuntahan yan. Tara doon tayo sa ano. Tingnan na muna. Yan guys. Ayaw yung binubo. Napakatuloy pa sana. Bansin? Yes. Magkano kaya yan? How much this one? Ano daw? 2, 100. Close na. Ulog. Yan, nagsasara ng iba dahil may pupuntahan yata. Yan guys. Yan. May mga bicycle guys. Yan. Bicycle, carpet, mukit. Yan, stroller. Yan guys. Yan nga tayo yung binubo eh. Sa mga nakatambay na yan. Yan guys. Marami talaga sila. Pwede. Yung nag-iossi mga yan eh. Yan guys, pabango. Yan. Ano na? Wala na? Yan guys.
Okay, ito yung ano, gate nila guys. Gate, yan yung gate. Yan. Ito guys.